Hello mga ka-Wi-Fi. Good morning Mabini, good morning Bohol. For today's video guys, na po tayo lang schedule installan karong adlaw dire mismo sa Cabulaw, Mabini, Bohol. Inyo makita mga ka-Wi-Fi, diretso dayon mi sa plaster sa mga kailangan i-install sama sa cage o vendor machine. Amo sa giuna og plaster ang cage sa vendor kay medyo dugay-dugay gid siya simbulon. Ako manggod bahala sa pag-welding kay siya raman kabaluan ng butanga. Sa mga nagplano magsugod og invest sa piece Wi-Fi vendor, dapat butangan jud nimo og cage kay protection ka na sa mga lungkab-lungkab. Especially karon grabe pagara sa mga kawatan kay balik sa lagbisyo, unang ang uban makahuna-huna na lang og mga awat. Dapat pulido ang bakal nga gamiton para sure na dili jud mahilabtan. Kani nga sitwasyon mga ka-Wi-Fi, need puntag protection sa mata. Kaya unsaon man nga daot naman tagmata kuya ra ba ning motutok sa welding kay mura naibalas imong mata. Munang gasay jud ko murag malaan jud ta ring dapita og Daniel Padilla. Kuyawan ka no. Sa pag-install og piece Wi-Fi na naay cage, medyo dugay-dugay pod kay dapat pahilo na jud nato atong trabaho para 100% secure. Samtang nangiid ko sa sitwasyon nga pwede nabuhian ang akong gigunitan nga cage, ako sa andamon para makasugod ko plaster sa vendor machine while ang akong manghod kamulo magpahilo na o pagpaligon sa cage. Diring dapita sugod nagsingabot ang mga customer ni Sir kay kani tindahan ni advantage kani sa mga sa piece Wi-Fi window business kay tambayanan o palitanan sa mga tao, so makabantay sila kung unsa ilahang na piece Wi-Fi diring dapita. Hinahini na po kong kalinga og unbox sa order ni Sir. Kompleto sa Ricardo's ang package sa atong piece Wi-Fi vendor machine kay nanay free cable wire, free tarpaulin guide, free outdoor antenna ug with warranty pa. Diri na nato sugdan ang pag-install sa antenna. Kaya ang nakanindot aning antenna outdoor type sadya maskin ulan ug init makasurvive jud. Amo nag-finalize ang wiring ug deploy sa antenna at mo dadalion kay gabiin jud. Grabe jud mga hassle hard ni among gatrabaho bisan Domingo, trabaho jud gihapon. Pero good news sa buntag mas giuna jud nako ang musimba sa Ginoo. Dapat unahon jud ang Ginoo labaw pa sa tanan kay siya na bahala sa uban. Isa tinudan na ilang dili biya lalim ang inabuhi sa maingon ani. Ulan ug init among masinati sa kadalanan. Pero laban lang kay dunay rason tanan ang atong mga paningkamot. Sama ra pud nimo mga ka-Wi-Fi. Grabe nimo sakripisyo, tigom og kwarta ug kayod para makabayad sa mga obligasyon o makasustento sa imong pamilya. Pero mas nindot mga ka-Wi-Fi na makasugod na kaog gamay nga negosyo sama ning negosyo ha. Kay malibre na imong pangbayad sa internet, kuryente, tubig ug ubang pang bayronon. Be practical and wise mga ka-Wi-Fi kay garantisado og daghan nga naka-experience nga naikitaan sa piece Wi-Fi window business. Ang sekreto ra jud ang pagpili sa nindot nga pwesto, daghan nga tawo nga gagamit og cellphone. Mga ma'am sir, let me give you an idea sa advantage sa piece Wi-Fi window business. 95% sa mga tao karon nga naay cellphone, even mga bata na ana. Anybody need load para maka-internet, di ba? Pero mas gasto kung sige kag pa-load og data. Unlike ang piece Wi-Fi vendor, pwede makahog sila og piso, 5, 10 og 20. Daan og bago nga sensiyo, unlimited ang internet ug affordable ra kaayo. That's why mas preferred sa mga tao nga mohulog og piece Wi-Fi. Let's say daghan ang piso net diha og piece Wi-Fi pero look at the surrounding mga ka-Wi-Fi. Unsa kadaghan ang naay cellphone karon? In fact, mostly sa mga naay cellphone karon daghan moduwa og Mobile Legend, daghan na adik karon sa scatter, ban pa mas daghan mo pili mo og piece Wi-Fi ug dako ning katabang nga maka-generate og income sa inyo ha. No need na bantayan og nga negosyo, less maintenance og lifetime na pagkakakitaan. Unsa pa imong giwat? Start investing piece Wi-Fi window business now in your area. Ayaw huwata maunhan pa kasi mo silingan daghan mo na hitabuan ni karon, ikaw ang nakaunang plano, silingan ang nakaunang negosyo. Mao na ayaw na paglangan-langan pa, sugdi na, ayaw na paghuwat sa desisyon sa imong partner kaya kung ikaw mismo nakakita sa opportunity ug kabalo ka nga makatabang og pandagdag sa panginabuhian nganong dugayon pa man, message us or call us 0906-706-8792.